آج ایک ریستوراں کے قریب ہوئے بم دھماکوں میں 6 افراد ہلاک اور دیگر 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس طرح رواں ماہ جنوری میں عراق میں ہونے والے تشدد کے مختلف واقعات میں مرنے والوں کی تعداد 900 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ایک طرف عراق کے صوبہ عنبر میں ملیٹنٹوں کے خلاف فوج کا آپریشن چل رہا ہے تو دوسری جانب ملک کے دیگر مقامات پر شدت پسندوں کے حملے بھی جاری ہیں۔ جمعرات کو دارالحکومت بغداد کے قریب الکسرا میں ہوئے بم حملوں میں کچھ افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے ایک روز قبل بدھ کو بھی بغداد کے آس پاس کئی بم دھماکے ہوئے تھے۔ بدھ کو بغداد کے آس پاس تلبیہ، شعلہ اور جدیدہ میں کار بم دھماکے ہوئے تھے۔ ان دھماکوں میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ بدھ کو ہی موصل اور تسخرماتو میں ہوئے دھماکوں میں 7 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ایک رپورٹ کے مطابق رواں ماہ جنوری میں عراق میں تشدد کے مختلف واقعات میں اب تک 900 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ تعداد جنوری 2013 میں ہونے والی ہلاکتوں سے 3 گنا زیادہ ہے۔ توجہ طلب ہے کہ عراق میں تشدد کا یہ سلسلہ ایسے وقت جاری ہے جب اب سے 3 ماہ بعد ملک میں انتخابات ہونے والے ہیں۔ اس بیچ امریکہ نے عراق کو 24 جنگی ہیلی کاپٹر فروخت کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ امریکہ کے مطابق اس کے ہیلی کاپٹر ملیٹنٹوں کے خلاف جاری عراقی فوج کے آپریشن میں مددگار ثابت ہوں گے۔ توجہ طلب ہے کہ دنیا کا بڑا حصہ عراق کی اس صورتحال کے لیے امریکہ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور وہی امریکہ تشدد پر قابو پانے کے بہانے عراقی حکومت سے اپنے ہتھیار فروخت کر رہا ہے۔ عراق کی حالیہ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اقوام متحدہ نے خود اس ملک کی موجودہ صورتحال پر تشویش جتائی ہے۔ پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے UN ریفیوجی ایجنسی کے مطابق 2008 کے بعد سے اب تک تشدد کے خوف سے عراق کے تقریباً 1,40,000 باشندے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ بغداد میں ہی ملیٹنٹوں نے آج ایک سرکاری بلڈنگ کو دھماکے سے تباہ کر دیا اور کچھ سول سرونٹس کو یرغمال بنا لیا۔ ملیٹنٹوں نے بغداد کے شمال مشرق علاقے میں واقع وزارت ٹرانسپورٹ کی عمارت پر حملہ کر کے اسے تباہ کیا۔ ملیٹنٹوں کا یہ حملہ عنبر صوبے میں فوج کی کارروائی کے خلاف تصور کیا جا رہا ہے۔ رخ کرتے ہیں ملک شام کا۔ شام کے مسئلے پر سوئٹزرلینڈ میں جاری مذاکرات میں مثبت پیش رفت کی اطلاع ہے۔ اقوام متحدہ کے ثالث اخضر ابراہیمی کا کہنا ہے کہ حالانکہ بات چیت کے اس پہلے راؤنڈ میں کوئی بڑی کامیابی کی توقع نہیں ہے، تاہم شام کی حکومت کے نمائندوں اور حزب اختلاف کے نمائندوں کا آمنے سامنے بیٹھنا خود ایک بڑی کامیابی ہے۔ شام میں قیام امن کے لیے جنیوا میں کی جا رہی بات چیت کا پہلا راؤنڈ جمعے تک جاری رہے گا۔ بدھ کے روز حزب اختلاف کے نمائندے لوئے صافی نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ جنیوا اعلانیہ سے مطابقت رکھتے ہوئے مذاکرات کے 5ویں دن شام میں عبوری حکومت کے قیام کے تعلق سے بات کی گئی، تاہم حکومت کے نمائندے نے اس سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ صدر بشار الاسد کے اقتدار سے ہٹنے اور ان کے رول پر اس کانفرنس میں بات کی ہی نہیں جا سکتی۔ حکومت کے وفد کی ایک ممبر بطینہ شعبان نے کہا کہ بات چیت اس لیے مثبت رہی کیونکہ اس میں صرف شام میں جاری جنگ کے تعلق سے بات کی گئی۔ انہوں نے عارضی حکومت قائم کرنے کے حزب اختلاف کے مطالبے کو بھی مسترد کر دیا۔ اس دوران اطلاعات کے مطابق جمعرات کے روز بھی دہشت گردی کے موضوع پر بات کی گئی، تاہم اس سوال پر اختلاف برقرار رہا کہ اس کے لیے ذمہ دار کون ہے۔ دوسری طرف شام کے کیمیائی ہتھیاروں کو ملک سے باہر منتقل کرنے کے عمل میں بھی تیزی لائے جانے کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اب تک 700 میٹرک ٹن مواد کا 5% سے بھی کم مواد منتقل کیا گیا ہے۔ کیمیائی ہتھیاروں کی پابندی سے متعلق اقوام متحدہ کی تنظیم OPCW نے کہا ہے کہ کیمیائی مواد کی جلد منتقلی کے لیے شام کے حکام پر زور دیا جائے گا۔ خیال رہے کہ کیمیائی ہتھیاروں کو شام سے باہر منتقل کرنے اور انہیں تلف کرنے کے لیے اس سال 30 جون کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے۔ اس دوران انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ شام کی حکومت نے ہزاروں رہائشی مکانوں اور یہاں تک کہ پورے کے پورے محلوں کو دھماکوں اور بلڈوزروں سے نیست و نابود کر دیا ہے، جس کا مقصد حزب اختلاف سے ہمدردی رکھنے والے شہریوں کو سزا دینا یا انہیں بہت زیادہ نقصان پہنچانا ہے۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں قائم HRW نے کہا
کہ یہ کارروائی شام کے دارالحکومت دمشق کے آس پاس 7 اضلاع اور ہما نام کے شہر میں جولائی 2012 اور جولائی 2013 کے درمیان کی گئی۔ HRW نے یہ بھی کہا ہے کہ مکانات گرانے کی کارروائی حکومت حامی علاقوں میں نہیں کی گئی۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ کہا جاتا ہے کہ جسے رب رکھے اسے کون چکھے، یہ مشہور کہاوت شام میں سچ ثابت ہوئی جب ایک عمارت کے ملبے سے ایک کم سن بچی کو زندہ نکالا گیا۔ یہ عمارت مبینہ طور پر فضائی حملے کے بعد ملبے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ عمارت کے ملبے میں بچی بھی دب گئی تھی، تاہم اسے زندہ نکال لیا گیا۔ تبصر النور من جديد ويهبها الله الحياة مرة. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، بہت جلد لوٹیں گے۔ پرائڈ انڈیا کی جانب سے پرائڈ ہلز کی شاندار کامیابی کے بعد اب لائے ہیں امریکن طرز کی ویسٹرن گیٹڈ کمیونٹی امریکن ٹاؤن شپ، جس میں عالیشان گھر صرف 18 لاکھ روپے سے شروع اور اوپن پلاٹ صرف 5,000 روپے فی گز۔ اس کے علاوہ بے شمار ماڈرن ایمنٹیز کے ساتھ سنتوش نگر سے صرف 7 منٹ کے فاصلے پر امریکن ٹاؤن شپ۔ اگر سیمنٹ جنگ رودھک نہ ہو تو جان لیوا ہو سکتا ہے۔ شری الٹرا ریڈ آکسائڈ، بھارت کا ایک ماتر جنگ رودھک سیمنٹ۔ قدرتی طور پر آپ کے بالوں کی دیکھ بھال کے لیے سب سے مفید حبیب سینا، آملہ، ڈرنگ راج اور برہمی سے بھرپور حبیب سینا۔ چون پراش کھاؤ یا نہ کھاؤ، پر بادام پراش ضرور کھاؤ۔ بادام، کیسر، پستہ کا ایک مرکب جو بدن میں رکھے طاقت کو برقرار۔ نیو شما کا بادام پراش۔ بریک کے بعد عالمی منظر میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ مصر کے جزیرے سینا میں فوج نے آج 8 ملیٹنٹوں کو مار گرایا۔ مصر کی فوج کے مطابق مہلوکین میں القاعدہ سے منسلک گروپ انصار بیت المقدس کا ایک سینئر رکن بھی شامل ہے۔ اس گروپ نے محمد مرسی کی معزولی کے بعد ملک میں ہونے والی متعدد شدت پسند کارروائیوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اردن میں 1999 اور سن 2000 میں امریکہ اور اسرائیل کی تنصیبات پر حملے کے ملزم ابو قتادہ کے خلاف اردن میں مقدمے کی سماعت جاری ہے۔ ابو قتادہ آج بھی عمان میں واقع فوجی عدالت میں پیش ہوئے۔ خیال رہے کہ ابو قتادہ کو برطانیہ میں عمر قید کی سزا سنائی جا چکی تھی، لیکن برطانیہ اور اردن کے بیچ ہوئے قیدیوں کی حوالگی کے معاہدے کے بعد ابو قتادہ کو اردن واپس بھیج دیا گیا تھا اور اب قتادہ کے خلاف اردن میں مقدمے کی سماعت چل رہی ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے سن 2007 میں ایمرجنسی کے نفاذ کے معاملے پر سابق صدر پرویز مشرف کی نظر ثانی کی عرضداشت آج مسترد کر دی ہے۔ کورٹ نے سن 2009 میں 31 جولائی کو اپنے ایک فیصلے میں مشرف کی جانب سے سن 2007 میں ایمرجنسی نافذ کیے جانے کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔ مشرف نے اس فیصلے پر کورٹ سے نظر ثانی کی اپیل کی تھی۔ ملک کے ساتھ غداری کے الزام سے گھرے سابق پاکستانی صدر پرویز مشرف کو 2007 کی ایمرجنسی کے معاملے میں ایک بڑا جھٹکا لگا ہے۔ پاکستان کے سپریم کورٹ نے مشرف کی اس عرضداشت کو مسترد کر دیا ہے جس میں مشرف نے 2007 کی ایمرجنسی کو غیر آئینی قرار دیے جانے کے عدالت کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی تھی۔ چیف جسٹس تصدق حسین کی سربراہی والی 14 ججوں پر مشتمل سپریم کورٹ کی بینچ نے مشرف کی نظر ثانی عرضداشت پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ مشرف نے اپیل کے لیے مقرر وقت گزر جانے کے بعد عرضداشت داخل کی، اس لیے ان کی یہ عرضداشت مسترد کی جاتی ہے۔ بینچ نے مزید کہا کہ مشرف یہ ثابت کرنے میں بھی ناکام رہے ہیں کہ 2007 کی ایمرجنسی کو غیر آئینی قرار دینے والے سپریم کورٹ کے 31 جولائی کے فیصلے میں اس وقت کے چیف جسٹس
افتخار محمد چودھری کا رویہ تعصب پر مبنی تھا۔ توجہ طلب ہے کہ اسلام آباد میں ہی ایک خصوصی عدالت میں ملک سے غداری کے معاملے میں مشرف کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے۔ ایسے میں 2007 کی ایمرجنسی کو غیر آئینی قرار دینے کے فیصلے پر نظر ثانی کی عرضداشت مسترد کیے جانے سے ملک سے غداری کے مقدمے میں مشرف کی پوزیشن مزید کمزور ہو گئی ہے۔ بیورو رپورٹ، ETV نیوز۔ جنوب مغربی پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں افغان مذہبی رہنما مولانا شیخ عبداللہ ذاکری کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ 84 سالہ مولانا شیخ عبداللہ ذاکری اتحاد علماء افغانستان کے صدر تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ عبداللہ ذاکری طالبان اور حامد کرزئی حکومت کے درمیان مذاکرات میں اہم رول ادا کر رہے تھے۔ موٹر سائیکل پر سوار مسلح افراد نے سبل روڈ پر ان کی کار پر گولیاں چلائی۔ ایک گولی مولانا کی چھاتی میں لگی۔ حملے کے بعد انہیں بولان میڈیکل کالج اسپتال میں داخل کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لا کر راستے میں ہی دم توڑ بیٹھے۔ حملے کے بعد حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس ان کی تلاش کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں کئی مقامات پر چھاپے بھی مارے گئے۔ ادھر افغانستان میں طالبان نے اس حملے میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے، جبکہ حکومت افغانستان نے بھی واضح کر دیا ہے کہ پاکستان میں افغانستان کے مذہبی رہنما پر ہوئے حملے میں حکومت کا کوئی رول نہیں ہے۔ حکومت افغانستان کا کہنا ہے کہ یہ حملہ طالبان کے درمیان اختلافات کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ خیال رہے کہ کل ہی پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے پاکستانی طالبان کو مذاکرات کی دعوت دی تھی۔ اسی دن پاکستان کے شہر کراچی میں پاکستانی رینجروں کے صدر دفتر کے قریب ایک خودکش دھماکہ کیا گیا تھا، جس میں 2 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم نواز شریف کی طالبان کو مذاکرات کی دعوت کے ایک ہی دن بعد افغانستان میں حکومت کے ساتھ مصالحت کی کوشش کرنے والے لیڈر کو ہلاک کرنا پاکستان میں طالبان کے ارادوں کو ظاہر کرتا ہے۔ آئیے اس معاملے پر بات کرتے ہیں پاکستان کے سینئر صحافی جاوید رشید سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہے۔ جی جاوید رشید صاحب، افغان طالبان اس حملے میں ملوث ہونے سے انکار کر رہے ہیں، ادھر کرزئی حکومت کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہوئے اس حملے میں حکومت کا کوئی رول نہیں ہے اور یہ واقعہ طالبان کے بیچ اختلافات کا نتیجہ ہے۔ پھر یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جی، بہت شکریہ۔ یہ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ طالبان کے تقریباً 50 سے 60 جو ہے وہ گروپ بن چکے ہیں اور اس میں مختلف ٹولیوں کی شکل میں وہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جب یہ وزیرستان میں اور سوات میں، مالاکنڈ میں، بڈو میں جب یہ آپریشن ہوئے تو اس آپریشن کے نتیجے میں جو نقل مکانی ہوئی ہے، انہی کے ساتھ جو ہے یہ طالبان کے لوگ بھی جو ہے وہ پورے پاکستان میں پھیل گئے۔ اب مختلف مقامات پر ان کے جو ہے ٹھکانے ہیں، وہیں جہاں بھی ہیں وہ کراچی کو اپنا سمندر کی وجہ سے اپنا جو ہے اچھی پناہ گاہ سمجھتے ہیں۔ یہاں وہ قیام کیے ہوئے ہیں، مختلف اوقات میں جو ہے وہ فورسز پر اٹیک کرتے رہتے ہیں اور فورسز پر اٹیک کرنے کا ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ان کے خلاف وزیرستان کے اندر، شمال میں اور جنوب میں اور فاٹا کے علاقوں میں اور دوسرے علاقوں کے اندر آپریشن کو بند کر دے۔ کل ہی وزیر اعظم میاں نواز شریف نے پاکستان میں طالبان کو مذاکرات کی دعوت دی ہے اور آج افغانستان میں حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کرانے کی کوشش کرنے والے رہنما کو پاکستان میں ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ بات پاکستان کے لیے بہت زیادہ خطرناک نہیں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 50-60 گروپ ہونے سے طالبان کے، اب حکومت کو یہ خود بھی پتہ نہیں ہے کہ کن طالبان سے انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں، کون سے طالبان حکومت سے مذاکرات کریں گے۔ اب جو ہے مختلف مواقع پر گروپ میں بھی ایسا ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بھی جو ہے وہ وارداتیں کر رہے ہیں اور اس سے صورتحال جو ہے پیچیدہ ہو رہی ہے۔ لیکن اس کو قطعی طور پر اس سے نہیں ملایا جا سکتا کہ جو ہے وہ کل جو وزیر اعظم پاکستان نے جو 4 رکنی کمیٹی بنائی ہے اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے کوئی ایسا ہے۔ علاقائی سطح پر میں نے آپ کو بتایا کہ جس طریقے سے کراچی کے اندر یہاں لوگوں کا قیام ہے، مختلف ملک کے دوسرے حصوں میں بھی اسی طرح پائے جاتے ہیں، وہاں بھی دھماکے، تخریب کاری، دہشت گردی، مختلف مساجد میں، امام بارگاہوں میں، چرچوں پر، مختلف جو ہے جگہوں پر جو دھماکے ہوتے ہیں اس میں یہی لوگ انوالو ہیں، اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔
जिसको तस्लीम नहीं करते हैं उसका वाज़ेह तौर पर कह देते हैं इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये ऐसी सूरत हाल है। अभी तो इब्तदाई मरहला है, सिर्फ ऐलान की हद तक है, ना भी पता है कि कौन से तालिबान जो है वो पाकिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे, और ना भी पाकिस्तान गवर्नमेंट को पता है वो किन तालिबान से उनके मुज़ाकरात होने हैं। जी रशीद साहब, पाकिस्तान में तालिबान की सरगर्मियों के हवाले से अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान के हालात का पाकिस्तान पर काफी असर देखा जाता है। अगर पाकिस्तान में तालिबान हुकूमत के साथ अगर मुज़ाकरात करती भी है तो अफगान तालिबान क्या इसे सबूताज करने की कोशिश नहीं करेंगे? क्योंकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि मुज़ाकरात से कबल तालिबान को तशद्दुद तर्क करना होगा। जी बिल्कुल, ये बात जो है इस चीज में पहले भी शामिल रही है। पहले भी जब मुज़ाकरात का सिलसिला वक्तन फवक्तन चलता रहा है उसमें ये चीज शामिल रही है कि जो है वो आईने पाकिस्तान को तस्लीम करेंगे, हुकूमत की रीत को मानेंगे और कत्ल गारतगरी और तखरीब कारियां और धमाके और इस तरह के खुदकश बमबार, ये इस तरह की वारदातों में से अपने आप को अलहदा करेंगे। फिर उसके लिए जो उनके मुतालबात होंगे उस पर गौर भी किया जाएगा और उन्हें सेफ साइड भी दी जाएगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल का ये सिर्फ एक जुबानी अभी चल रहा है, इसका प्रैक्टिकल अभी तक कहीं नहीं हुआ है। इसलिए जो तालिबान से मुज़ाकरात कहाँ होंगे, किस मकाम पर होंगे, ये तो अभी कहीं तय नहीं पाया है। अभी तो बहुत सी चीजें बाकी हैं, बहुत से मराइल बाकी हैं। वक्त क्या दूसरे को दे रहा है, क्या इसमें कोई सियासत हो रही है या इसके अंदर वाकई जो है कुछ अमरीका को खुश करने के लिए मामला हो रहे हैं, या हुकूमत पाकिस्तान संजीदा है या तालिबान संजीदा है, ये अभी एक बड़ा पेचीदा मसला है। जी रशीद साहब, जैसा कि आपने कहा कि हुकूमत से बात करने में तालिबान मुनक़सिम है, तो इस तरह हुकूमत और तालिबान के दरमियान जारी तनाव से पाकिस्तान में आम लोग भी तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं। ये कब तक जारी रहेगा? देखिए, जब तक ये तालिबान का बाकायदा तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत के साथ राब्ता नहीं हो जाता है और फरीक़ैन मिल बैठने के बाद जो फैसला करें, उसके बाद ही इन तकरीबकारियों में, दहशत गर्दियों में, अवाम के मरने में जो है कुछ कमी आ सकती है। इससे पहले तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता किस साइड से कोई कार्रवाई हो तो होती है। अब इसमें पाकिस्तान के साथ एक सबसे बड़ा मसला ये है, तालिबान तो पाकिस्तान का अंदरून मामला है, वो जैसे कैसे करके फोर्सेस जो है उनके साथ डायलॉग करेगी, मुज़ाकरात करेगी, बातचीत करेगी, जो भी करेगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है अमेरिका के इस मामले से यहाँ इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट भी बड़ा है, जिसमें बहुत सी ममालिक के भी नाम आते हैं। उसमें जो है हमारे पड़ोस में ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत सी चीजें जो है बहुत सी ममालिक की तरफ से भी कराई जा रही हैं और उसकी तरफ से जो है नतीजतन वो तालिबान का नाम भी इस्तेमाल होता है। बसा औकात तालिबान का नाम आ जाता है, तालिबान उसको डिनाई कर देते हैं। जी जावेद साहब, ये तो बड़ा गंभीर मसला है पाकिस्तान में। जी बहुत बहुत शुक्रिया ईटीवी उर्दू से बात करने के लिए। नाजरीन, ये थे पाकिस्तान के सीनियर सहाफी जावेद रशीद, जो बता रहे थे कि हुकूमत से बात करने के लिए तालिबान के मुख्तलिफ धड़े आपस में बटे हुए हैं और हुकूमत भी कितना संजीदा है तालिबान से बात करने में, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना, आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। च्यवनप्राश खाओ या न खाओ, पर बादाम प्राश जरूर खाओ। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्कब जो बदन में रखे ताकत को बरकरार। न्यू शमा का बादाम प्राश। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं आलमी मंजर। बांग्लादेश की एक अदालत ने बांग्लादेश की जमात इस्लामी के सदर मुतीउर रहमान निजामी समेत 14 अफराद को आज सजाए मौत सुनाई है। सजाए मौत सुनाए जाने वालों में हिंदुस्तान की इंतहा पसंद तंजीम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम उल्फा के साबिक कमांडर परेश बरुआ भी शामिल है। इन अफराद को बांग्लादेश से हिंदुस्तानी बागियों को असलाह बरामद करने का कसूरवार पाया गया है। बांग्लादेश की एक अदालत ने असलहा बरामदगी के मुकदमे में 14 अफराद को सजाए मौत सुनाई है। सजा सुनाए जाने वालों में बांग्लादेश जमात इस्लामी के सरबराह मोतीउर रहमान निजामी, साबिक वजीर ममलिकत दाखिला लुत्फुज़्ज़मा बाबर, 2 साबिक इंटेलिजेंस अफसरान और शिमाल मशरक़ी हिंदुस्तान की अलहदगी पसंद तंजीम उल्फा के साबिक कमांडर परेश बरुआ शामिल हैं। इन अफराद को बांग्लादेश से हिंदुस्तान में शिद्दत पसंदों को असलहा बरामद करने का कसूरवार पाया गया है। ভিত্তি করে মাননীয় আদালত সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করেছেন। অস্ত্র মামলায় সর্বোচ্চ শাস্তি হচ্ছে যাবজ্জীবন, চাই অস্ত্র মামলায় 19 ক্যাপিটাল এতে যাবজ্জীবন দিয়েছেন এবং 19 এফে তাদেরকে 7 বছর শাস্তি দিয়েছেন। আর যেটা চোরাচালানি মামলা সেখানে সর্বোচ্চ শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। তাই 14 वाज़ेह रहे कि असलहा बरामदगी का वाक़या 10 बरस कबल पेश आया था। उस वक्त बांग्लादेश की सरजमीन से हिंदुस्तान के शिमाल मशरक़ी इलाके में उल्फा को मुंतकिल किए जा रहे असलहा से लदे 10 ट्रक पकड़े गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। यूक्रेन में सदर विक्टर यानुकोविच के खिलाफ एहतजाज कर रहे मुजाहिरीन ने हुकूमत की जानिब से आम मुआफ़ी को मुस्तरद कर दिया है। एहतजाजियों का कहना है कि आम मुआफ़ी एहतजाज खत्म कराने की हुकूमत की एक चाल है। ख्याल रहे कि हुकूमत ने पिछले 2 महीनों के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए एहतजाजियों को इस शर्त पर आम मुआफ़ी की पेशकश की है कि मुजाहिरीन दारुल हुकूमत कीव में सरकारी इमारतों को खाली कर दें। यूक्रेन में ये एहतजाज नवंबर में उस वक्त शुरू हुआ था जब सदर यानुकोविच ने यूरोपीय यूनियन के साथ सियासी व इक़्तिसादी मुआहदे की जगह रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के माली इमदाद के पैकेज को मंजूरी दी थी। थाईलैंड में इतवार के रोज होने वाले इंतखाबात के लिए मुल्क में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। मुल्क की 77 रियासतों के 93,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशनों पर 2 लाख से ज्यादा पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। इस दौरान वजीर आजम यिंगलुक शिनावत्रा ने फेसबुक पर अपने पैगाम में अवाम से ज्यादा तादाद में वोट डालने की अपील की है, जबकि एहतजाजी लीडर सुतेप ने लोगों से वोटिंग में हिस्सा लेने के बजाय इतवार के रोज एहतजाज में शामिल होने की अपील की है। आलमी मंजर में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन किया। प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की बात हो रही है, हुकूमत ने क्यों नहीं बनाया अभी तक? सबसे पहले लोग समझना चाहते हैं कि ये है क्या असल में। लोग अपनी शिकायत ले करके जाएं कि भाई हमारे साथ ये जाती हुई है, हम आइन के खिलाफ वर्जी है, मामला ये हमारे साथ, तो उसकी देखभाल करके उसको इन्वेस्टिगेट करके उसके ऊपर एक्शन लेना और जो उसका जिम्मेदार हो उसके खिलाफ सजा देना उसको, ये काम इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का है। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो है वो बनना चाहिए, उसकी तश्कील होनी चाहिए। आपको लगता है कि वाकई ही इसकी जरूरत है? इतने सारे कमीशन हैं, माइनॉरिटी कमीशन, ओबीसीज, SC ST, सफाई कर्मचारी, ये कमीशन वो कमीशन, तो अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बन जाएगा तो इन कमीशन का क्या स्टेटस होगा? सियासी लोग हैं वो इच्छा शक्ति, विल पावर जो है वो नहीं दिखाते। दिक्कत यह है कि हमारे मुल्क का सियासी स्ट्रक्चर जो है वो वफाकी है, फेडरल है, और उसमें जब तक तमाम रियासतें उसमें एग्री ना करें, अपने अपने उनकी राय न ली जाए, तो इन तमाम चीजों में बहुत सारा वक्त लग जाता है। यकसा मौक़े कमीशन के उन्वान पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां,
खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस जुमा अब डॉक्टर पर बात करेंगे आर्थराइटिस पर। आर्थराइटिस आज के समय में बहुत ही कॉमन समस्या है और होमियो केयर में इसका उपचार मुमकिन है। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमा शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। उतरना आसमानों से तो कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन जमी वाले जमी पर फिर मुझे चलने नहीं देंगे। थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे, तुम गए चांद तलक हम तो खुदा तक पहुँचे। क्या बात है, तुम गए क्या बात है मंजर भाई, तलक हम तो खुदा तक पहुँचे। चंदू, जोधब, आरिफ और करतार पागल हो गए। प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए स्योहारा बिजनौर में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा, रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे। इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।